Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati nang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Horas madamang dainang di bagasan Kristus Yesus. Marsiajar jolohita sian hata ni debata nagabe bohal di pardalanan ni ngoluta tarlumobi di partodiota hata ni debata sian Kolose bidutolu ayat 5 rodi ayat 10 sada tapai hutihu ma hujahami ma dihita ganuk atong bunuh hamu maruas muna akan aditanoon parmainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap na roha rodi pangahution ima pardebataon na liban alani ido lalu rimas ni dibata diulawan hamudo akai na jolo tagan di bagasan ingolumuna alayang gonoain bolokon hamuma saluhut nai rimas muruk hajahaton pangisahion hata barang sisian pamangan muna unang masigabusan hamu ainung nga ditanggal hamu jolma na buruki rab dohot akka parulona jalanung nga disolukon hamu na ibarui na pinay baru asa tadaon muna rupa ni natumopah ibana dang mardia ibar di si Junani manang Jahudi namar sunat manang naso marsunat bangso na liban manang bangso naso majudope hatoban manang halak mata Kristus ido tahe saluhutna jala di bagasan saluhutna ido sahatna damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tabotodo iya si Paulus manotong do ibana memperjuangkan akahuria naung ditangyakon ibana jala naung dihaholongi ibana tarlumobi diturpukon ni ma surat ni apostel Paulus tuhuria Kolose ima naung porsyahian do huriai jala naung mabahin debata gabe debata nasida alai alani perkembangan na masa di akka kemajuan zaman dohot ragam ni akka kebebasan perdagangan di hati-hati di kota Nabalgai gabe murado masuk dohot ruar akka namasa termasuk akka pamotoan taringo tu ragam ni parnguluan di Portibion salah satu gudang do halak nama niop ajaran gnostik ima ajaran namar hadumuan tu pamotoan di jolma dilogikakan do sude jala dihilala rohani akka jolma di hati-hai gudang akan namasa di bagian mistik jala dilogikakan nasida do manang dipikirin nasida do taringo tu hadirion ni Yesus Kristus naso mungkin sahalak jolma gabe boy hehe manang manaluhon hamatea imana masa di hati ai gabe i diperalat akka pangajarion nalipe ima marhite-hite akka apostel pargap-gap na manusai akka huria di Kolose di hati-hai ujungna gabe adongdo debasian ala Kolose gabe madabu tu naso sitong alani rodo si Paulus naing manugu-nugu marhite-hite si Epapras asa unang olo na sida dililuhon akka apostel pargap-gap asa unang olo na sida mamikiri sian segi logika pambahenan ni dibata tutudang boi dilogikakan taringot tu pambahenan ni dibata na mangulu marhite-hite tod di parbadia ima nagabi-gabian si Maria sian tod di parbadia jala anak ni jolma do ibana anak ni si Joseph tukang kayu jala tang mungkin ibana mate jala hehe molusian logika ni ajon alai jepek do pamotoan ni aka halak na soporse
dililuhodo akka na porsea marhite-hite akka logika manang pamikiri. Alanido sa sitong na didokon di bidutuluon di ayat sadaro di ayat 4 akan nadigijangi ma parrohaon hamu unang maakan di tanoon. Jangan berusaha memikirkan apa yang terjadi di dunia ini, karena apa yang di dunia ini bisa kita logikakan, tetapi yang di atas na digijang ima parulaw ni debata dang boy di logikakan jolma. Alay ia dung patar sogot Kristus hanguluat tay di sima gabe patar nang hamu raponibana di bagasan hasangapon. Maka kemuliaan orang percaya jabar ni halak na porsea ima dung patar Yesus Kristus hanguluat tai jala narapdo hita rapdo ibana. Itu di pabotohon di ayat sada ro di ayat 4. Alanita pamanat ma rapdo hita heheninna dot Kristus jalahi hamu ma akka nadigijang ay disidok Kristus hudul disiamuni depata. Maka dengan logika kita tidak akan sanggup memikirkannya. Alani dia muna manami inanami di ayat 5 saat ro di ayat 10 sada di patorang do disi marhadumuan tu bohai ta mamikiri akan nadigijang mamikiri taringo tu pambahenan di debata tatadikon ma akka ruas ni daging ta na ditanaon. Memang anggo pardaging taon dang boy tatadikon on. Alay didok bunuh hamuma ruas muna akan ditanaon. Apa yang menjadi keinginan daging, apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, matikanlah itu nina. Molo dibunuh nina, manang matikanlah itu, unang be dipaingot imot. Belajarlah untuk meninggalkan yang lalu, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Allah, yang tidak seturut kepada kehendak Allah. Aka ahamay dia muna manami inanami parmainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap na roa rodi pangahution ima pardebataon naliban. Mulu di bahasa Indonesia dido. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mamikiri naso bagian niba, gitu ya. Mulu didok naking damang dainang parmainanon ima percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Yang tidak bisa kita kendalikan dalam kehidupan kita. Cocok do hawa nafsu manang perdagingot ta mengendalikan seluruh ngoluta serakah mokus sasitong na dang dipangido dibatai taulahon di ngoluta tinggal hon mai tadikon mai bunuh mai nina boido hita ngoluta daging ta mangolu di portibion alay songon na tersurat di Rom 12. Janganlah engkau serupa unang maho sarompang dohot portibion, tetapi berani tampil beda. Bagaimana dunia ini berlomba-lomba marsiloba marlojong lau mangautu dirina, kepentingan diri sendiri, kesenangan kepuasan diri sendiri na berujung tu hamagoan. Ala lam mokus jolma, lam serakah jolma, lam naing mangahut tu dirina di bagasan percabulan hawa nafsu kenajisan, segado ujungna. Segado dirina sendiri, segado rumah tanggana, segado anak kona, segado parsauran na adong di nahumaliang ibana. Alani mari menyadarkan diri. Sadar mahita naso adong marlapatan ni bunuh ma ruas munanina.
matikanlah keinginan duniawi. Imana parjolo. Patadahon na marhanguluan na baru kita. Menjadi manusia yang baru. Memiliki kehidupan yang baru. Menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bukan manusia baru di dalam dunia, tetapi manusia baru di dalam Kristus. Roma hita tu ibana asa ibana pai baru dirita marhiti titon di parbadia. Ai molo sian pardagingot tado hotdo pardagingon na mangulo. Alay molo di bagasan Kristus, Kristus mamangulu di hita, mangaraho kita jalan maparguguyo kita makorom dirita diganup akka na mangela-ela hita di akka keinginan duniawi manang hagiot-hagiot ni pardagingota. Didokon di ayat onom alani akka ido lalu rimas di debata. Muruk do debata diaka na mangulahon pardebataon siliban. Penyembahan berhala, memfokuskan diri kepada Allah yang lain, menuhankan hawa nafsu, menuhankan hal-hal duniawi dalam kehidupan kita. Tutudo dang marna cukup di parmoluta. Cucut do nunga dilehon di bataripe sada di ibana naing dua. Nunga dilehon di bataripe na burju di ibana naing uburju muse. Ape marhite-hite pasu-pasu pardongan saripen nunga didokon napi na domu di debata adang jadi siramon di colma. Pangalakup do nang nama buat nasirangi ini. Alani mari setialah belajar mahita setia di bagasan Kristus Yesus di parngolota. Asa tutu sadar hita dalam sidalanata ikon marhabiaran do hita di bagasan Kristus Yesus asa marhanguluan nai baru hita. Ngulu nalilengi ikon dibunuh doi, ikon dibolokot doi, ikon disuadahon doi. Asa boy hita sumantulomo ni rohani di mata. Ala akasi songonido mapahen lalu rimas di mata. Ala didokot do au do Jahoba di mata. Dan jadi merakup au bahenonmu di mata. Di patik parjul. Dan lomo rohani di mata di bahen marimbang ibana. Maka tetaplah setia kepada Allah. Itu hal yang pertama. Napa dua honda mangdainang. Diulahon hamudo akai na jolo. Tagan di bagasan ingolo muna. Ikon diakui do. Gabe colma na ibaru hita. Ala ta akui do na jolo songonido au. Artinya kembali harus ada kesadaran bahwa dulu aku pernah begitu. Maka harus ada tekad. Harus ada tekad untuk merubah itu. Harus ada tekad untuk merubah itu. Alai anggon wahing bolokonamu masaluhut nai. Rimas muruk kajahaton pangisahion hata barangsi sian pamangan muna. Dikatakan di ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tadi dari hal yang sangat sakral, berusahalah setia sehingga tidak ada untuk menduakan Tuhan dari segi kedagingan kita, mencari-cari kepuasan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah merubah kehidupan kita dari segi moral. Hal yang lebih sederhana, marah, geram, jahat, fitnah, kata-kata kotor. Berusaha dari segi etika hari ke hari kita perbaharui di dalam Kristus. Buah carana ikon di bagasan di batado. Hasatiau naking mardebata ikon marhiti-hiti Kristus do marhamu bau kita asa dileoton di parbadia. Etika ikon marhiti-hiti Kristus do asa boi hita suman
tulong mo ni rohana. Unang masigabusan hamu ay nung nga ditanggal hamu jol madaburuki rabdohot akka parulaon na. Jangan saling mendustai. Etika itu bukan hanya untuk kita. Alai beranjak muse tunahumaliak kita. Asa unang masigabusak kita. Masigabusan di konteks ni Koloseon, unang idaon tama. Idaon uli. Idaon badia alai pambahenan sian bagas magabusi domana joma nang bagabusi di mata. Alani molo marhamu baon ni roha, molo gabejol manay baru do, ibaru marohata, ibaru mapamikirota, ibaru masude nang parulaota, dadaholan nani idani si malolo, nani idani mata, alai sude sian bagas rohata. Alaniaha nunga dipa ture dipai baru di batahita songon nani dokna di Hesekiel bidu 30 ayat 20 didokon damang dena jala lehonok kutu hamu rohanai baru do todinai baru tu bagasan ate muna jala usatokku do roha batu sian daging muna jala lehonokku tu hamu roha sibuk asa ate nai baru ido narumikot dadaholan penampilan nah dirubah supaya cantik, supaya menarik dan lain sebagainya. Alai lobi siani ima perubahan haulion ni roha gabejol manai baru di bagasan Kristus. Jalanunga disolukon hamu na ibarui na pinai baru asa tadaon muna rupa na tumopa ibana dang mardia ibar di si junani manang Yahudi na marsunat manang naso marsunat bangso na leban manang bangso naso maju dope hatoban manang anak mata Kristusido tahe saluhut na jala di bagasan saluhut na ay nang disoluk kondo tuhita daging nai baru hai baruan marhideti Kristus Yesus jala dipai baru hita asa moha asa tadaon muna rupa ni natu mopa ibana. Ketika kita sudah diperbaharui, maka kita sendiri, kita sadiri pemanadama odo HP natu mopa au. Odo HP natu mopa Kristus. Debata alanido asa didoko dohita imagudei. Serupa dan segambar dengan Allah. Asa marhite-hite parulota tarida matutu debata. Tarida matutu Kristus di bagasan ngoluta. Daoma akka naso hinalomohon ni rohani di bata. Imana king na menduakan Allah na marhagogoon sian akka hagiot ni pardagingota daumay. Dauma akka permainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap ni daging hisap-hisap narwa. Daoma dohot akka rimas muruk kasahaton pangisahion hata barangsi. Jala unang masih gabusan. Jadi naik tingkat dua teh. Sian nasatia tu debata belajar memperbaharui etika melalui perbaharuan dari Kristus. Jala boha hita asa ture tunahumaliak kita. Tarida madisi nasagabar dohot sarupa hita. Dohot di bata marhite-hite parulota dang mardia ibar di si Junani manang Yahudi bukan soal penampilan atau apa yang kita anut, apa yang kita percayai, apa yang kita pegang dari segi KTP kita. Orang Yahudi kah, orang Yunani kah, bersunat kah atau tidak bersunat dan ibe nalau gabe odolan alai dia muna amanami inanami manang nahatuban pe manang anak mata pe Kristusido tahe saluhutna jala di bagasan saluhutna tiok ma namangulu di bagasan Kristus ita marhanguluan nai baru
tanggal homa bunuh ma ruasta najahati jala tapature ma aka parulauta didirita sadiri nang di na humalia kita. Inang sada ilustrasi na cepek dong sada perusahaan na memproduksi minuman kaleng. Alai di masa-masa parpudio agak merosot pendapatan nasida. Dipasang nasida ma iklan, didokon ma tulisan na buti. Barang-barang kalengan kami telah merosot. Dan kami sedang merencanakan untuk mengganti labelnya supaya memiliki wajah baru nih. Sekali lagi didokon, barang-barang kalengan kami merosot. Dan kami sedang merencanakan untuk mengganti labelnya supaya memiliki wajah baru. Alani mulai sian iklan na pinain nasida, mulai mana sida berkampanye tentang pembaruan-pembaruan, jala perbaikan-perbaikan di aka naliling sian perusahaan nasida, jala merjaji nasida, jaji nasida, jaji nabalga. Didokon, perlihatkan kepada kami rancangannya dalam minggu ini supaya kami dapat bergerak cepat. Didokon sahalak manukun tu nasida. Adakah sesuatu yang baru dari minuman kaleng kalian Nina? Didokon pemasang iklan nih. Bah, suku-suku songo dia doi. Nu nggak jelas kudoko kami adong perubahan. Sian labelna. Labelna ikon ku produksi hami mamuse jala haida amma nai baru. Nina ibana. Alai adong do sasahala madok buti. Digati hamu pe labelna. Alai anggo isina dang targati. Dos doi tetap membuat produksi kalian tidak akan berkembang. Alani jod-jod doi tahala Kristen songoni damang dainang. Etiket hak Kristenota jod-jod tarubah sian duru. Dang dirubah sian bagas. Dang dirubah isina. Gabe marisuangdo nama saya. Gabe marisuangdo nang pe diganti label, nang pe diganti merek, nang pe diganti model nih pengiklanan. Alai anggo hot do isina dos doi mengecewakan. Alani jika engkau mengganti label etika kehidupanmu, maka gantilah isinya di dalam Kristus. Menjadi manusia baru. Berperilaku, bertindak yang baru, dan beriman yang baru. Asadada holan alani KTP. Alai tongon gabe colma nai baru hita. Di bagasan Kristus Yesus. Margogo mahita gabe colma nai baru. Napi nai baru ni debata hita. Amin. Martangnya kita. Moli hati marohan kami di Tuhan. Ala naung pinau baru kami di bagasan holong di rohang. Pasu-pasu kami Tuhan asa mengatusi hatami. Pai baru mahami gabe colma nai baru di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.